ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ. ഇത് ശ്രീമന്നാരായണീയത്തിലെ ദശകം 12 വരാഹവതാരം. ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഭൂമിയെ തണ്ണിയിൽ മുക്കി വയ്ത്ത സമയത്തിൽ പ്രജകൾക്ക് വന്ന കഷ്ടത്തിനാൽ സ്വയംഭുവ മനു ബ്രഹ്മാവെ ശരണം പ്രാപിக்கிறார். ശ്ലോകം 1. स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलो दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके. സ്വയംഭുവഃ മനുഃ അത ജനസർഗശീലഃ ദൃഷ്ട്വാ മഹീം അസമയേ സലിലെ നിമഗ്നാം സ്രഷ്ടാരം ആപ ശരണം ഭവത് അംഘ്രിസേവാ തുഷ്ട ആശയം മുനിജനൈഃ സഹ സത്യലോകേ. അതോ ജനസർഗശീലഃ. അപ്പോഴത് പ്രജകളെ സൃഷ്ടിക്കും കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സ്വയംഭുവമനു മഹീം അസമയെ ഭൂമി അനവസരത്തിൽ സലിലെ നിമഗ്നം ദൃഷ്ടുവ തണ്ണിയിൽ മുഴുകിയതെ പാർത്ത് മുനിജനൈഹി സഹ മഹർഷികളുടൻ സത്യലോകെ സ്ഥിതം സത്യലോകത്തിൽ വസിപ്പവനും ഭവത് അംഘ്രിസേവാ തുഷ്ടാശയം സ്രഷ്ടാരം ശരണമാഭ உங்களுடைய பாதார விந்தங்களை சேவிக்கிறதில் சந்துஷ்ட ஹிருதயனான அந்த பிரம்மாவை சரணம் பிராபித்தார். അപ്പോഴത് പ്രജകളെ സൃഷ്ടി ചെയ്യും കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സ്വയംഭൂമനു അകാലത്തിൽ ഭൂമി ജലത്തിൽ മുഴുകിവിട്ടதை பார்த்து முனிவர்களுடன் கூடி சத்தியலோகம் சென்று பிரம்மதேவரை அடைந்தார்கள். பிரம்மதேவன் உங்களுடைய திருவடி தியானத்தில் உங்களுடைய பாதாரவிந்தத்தை சேவித்து அங்கே சந்துஷ்டமாக சத்தியலோகத்தில் வசித்து வந்திருந்தார். பிரம்மாவிற்கு பகவத் அனுகிரகத்தினால் பிரஜா സംരക്ഷണத்திற்கு ഒരു മാർഗത്തെ കണ്ടുപിടിக்க முடியும். താൻ സൃഷ്ടിത്ത പ്രജകൾക്ക് ആശ്രയം ഇല്ല എന്ന് വരുമ്പോഴത് ദുഃഖം താനേ ഇരിക്കും. അതിനാൽ ഭൂമി ജലത്തിൽ മുഴുകിപ്പോനതിൽ എല്ലോർക്കും കഷ്ടം വന്നതിനാൽ സ്വയംഭുവമനു മുനിവർകളെയും കൂട്ടി സത്യലോകത്തിൽ പോയി ബ്രഹ്മാവെ ദർശിത്താർ. स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलो दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके. ശ്ലോകം 2. സ്വയംഭുവമനു ബ്രഹ്മാവിடம் സങ്കടത്തെ ഉണർത്തുகிறாർ. കഷ്ടം പ്രജാസൃജതി മയ്യവനിർനിമഗ്ന സ്ഥാനം സരോജഭവ കൽപ്പയ തത്പ്രജാനാം ഇത്യേവമേഷ കഥിതോ മനുനാ സ്വയംഭൂർ അംഭോരുഹാക്ഷ തവ പാദയുഗം യചിന്തീത്. കഷ്ടം പ്രജാഃ സൃജതി മയി അവനിഃ നിമഗ്നാ സ്ഥാനം സരോജഭവ കൽപ്പയ തത് പ്രജാനാം ഇതി ഏവം ഏഷഃ കഥിതഃ മനുനാ സ്വയംഭൂഃ അംബോരുഹാക്ഷ തവ പാദയുഗം വ്യചിന്തീത്. ഹേ അംബോരുഹാക്ഷ, താമരക്കണ്ണ, ഏഷഃ സ്വയംഭൂഃ മനുനാ. இந்த பிரம்மா സ്വയംഭൂമനുവിനാൽ സരോജഭവ ബ്രഹ്മദേവരെ മയി പ്രജാഃ സൃജതി അവനിഃ നിമഗ്ന കഷ്ടം. நான் பிரஜைகளை சிருஷ்டிக்க தொடங்கிய பொழுது பூமி ஜலத்தில்
മുഴുകിപ്പോയെടുത്തു കഷ്ടം. തത് പ്രജാനാം സ്ഥാനം കൽപ്പയ, അതിനാൽ പ്രജകൾക്ക് സ്ഥാനത്തെ ഉണ്ടാക്കി തന്നാലും. ഇതി ഏവ കഥിതഃ, இப்படி மனுவினால் சொல்லப்பட்டதை கேட்டு தவ பாதயுகம் வெச்சிந்தீத், உங்களுடைய இரு திருவடிகளையும் நல்லாவே தியானித்தார். பிரம்மதேவரே கஷ்டம், நான் பிரஜைகளை சிருஷ்டி பண்ண தொடங்கிய பொழுது பூமி ஜலத்தில் முழுகி போய்விட்டது. ஆகையால் பிரஜைகளுக்கு ஸ்தானத்தை உண்டாக்கி கொடுக்க பிரார்த்திக்கிறேன். இப்படி மனு வேண்டிக் கொண்டதை கேட்டு இந்த பிரம்மா உங்களுடைய திருவடி தியானத்திலேயே ஆழ்ந்து பிரார்த்தித்தார். கமலக்கண்ணா என்று பட்டதிரி சொல்லுகிறார். കഷ്ടം പ്രജാസൃജതി മയ്യവനിർനിമഗ്ന സ്ഥാനം സരോജഭവ കൽപ്പയ തത്പ്രജാനാം ഇത്യേവമേഷ കഥിതോ മനുനാ സ്വയംഭൂർ അംഭോരുഹാക്ഷ തവ പാദയുഗം യചിന്തീത്. ശ്ലോകം 3. தியானத்தினால் மனதில் தெளிந்து வந்த பகவான் கிட்டே பிரம்மா மானசிகமாக தன்னுடைய துக்கத்தை உணர்த்துகிறார். ഹാ ഹാ വിഭോ ജലമഹം ന്യപിബം പുരസ്താത് അദ്യാഭിമജ്ജതി മഹീ കിമഹം കരോമി ഇത്തം ത്വദംഘ്രിയുഗളം ശരണം യദോസ്യ നാസാപുടാത് സമഭവ ശിശുകോലരൂപീ. ഹാ ഹാ വിഭോ ജലം അഹം ന്യപിബം പുരസ്താത് അദ്യ അഭി മജ്ജതി മഹീ കിം അഹം കരോമി ഇത്തം ത്വത് അംഘ്രിയുഗളം ശരണം യദഃ അസ്യ നാസാപുടാത് സമഭവഃ ശിശു കോലരൂപീ. ആ ഭഗവാനെ കഷ്ടം കഷ്ടം. അഹം പുരസ്താത് ജലം ന്യപിബം, ഞാൻ ആദ്യമേ കാരണജലത്തെ പാനം ചെയ്ത് തീർത്തേൻ. അദ്യ അഭി മഹി മഞ്ചതി, இப்போதும் பூமி ஜலத்தில் முழுகிப்போயிடுத்தோ. அகம் கிம் கரோமி, நான் என்ன செய்வேன். இத்தம் துவத் அங்கிரியுகலம் சரணம் என்று சொல்லி உங்களுடைய திருவடிகளில் சரணமடைந்த யதஹ அஸ்ய, அந்த பிரம்மாவினுடைய നാസാപുടാത് ശിശുകോലരൂപി സമഭവ, നാസീദ്വാരത്തിലിരുന്ന് ഒരു പന്നിക്കുട്ടിயின் ரூபத்தில் நின் திருவடி அவதரித்தீர். பிரம்மா பகவான் கிட்ட சொல்லுகிறார், பகவானே இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறது. நம் பிரஜைகளை சிருஷ்டி பண்ணுவதற்கு முன்னாடியே ஜலம் பானம் செய்து கொஞ்சம் இடத்தை உண்டாக்கினேன். இப்போ பூமியே ஜலத்தில் முழுகி போய்விட்டது. சிருஷ்டிக்க நீங்கள் சொல்லி கல்பிச்சிருந்தால் நான் என்ன செய்வேன். இந்த விஷயத்தில் நீங்களே ஒரு நிவர்த்தி மார்க்கத்தை உண்டாக்கி தர வேண்டும் என்று சொல்லி பகவானுடைய 2 பாதாரவிந்தங்களை சரணம் பிராபித்த அந்த பிரம்மாவின் நாசித்வாரத்திலிருந்து நின் திருவடி ஒரு பன்றிக்குட்டியின் உருவத்தில் அவதரித்தீர். தசாவதாரத்திலே வராக அவதாரம் தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഹാ ഹാ വിഭോ ജലമഹം ന്യപിബം പുരസ്താത് അദ്യാഭിമജ്ജതി മഹീ കിമഹം കരോമി ഇത്തം ത്വദംഘ്രിയുഗളം ശരണം യദോസ്യ നാസാപുടാത് സമഭവ ശിശുകോലരൂപീ. ശ്ലോകം 4. பகவான் லோகத்தை சிருஷ்டிப்பதற்காக அற்புதமான வராக அவதாரத்தை எடுக்கிறார். അംഗുഷ്ഠമാത്രവപുരുത്പതിത പുരസ്താത് ഭൂയോധ കുംഭി സദൃശ സമജൃംഭധാത്സ്ത്വം അഭ്രേ തഥാവിധമുദീക്ഷ്യ ഭവന്തമുച്ചൈർ
विस्मेरदां विधिरगात् सह सूनुभिः स्वै അങ്കുഷ്ടമാത്ര വപുഃ ഉത്പതിതഃ പുരസ്താദ് ഭൂയഃ അത കുംഭി സദൃശഃ സമജൃംഭതാഃ ത്വം അഭ്രേ തഥാ വിധം ഉദീക്ഷ്യ ഭവന്തം ഉച്ചൈഃ വിസ്മേരതാം വിധിഃ അകാത് സഹ സൂനുഭിः സ്വൈഃ. ത്വം പുരസ്താദ് முதலில் நீங்கள் அங்குஷ்டமாத்திர வபுஹு உத்பதிதः ஒரு கட்டை விரலின் அளவின் வெளியில் வந்து அத பூயக கும்பி சதுர்சக சமதிரும்பதாக பிறகு ஒரு யானை போல் வளர்ந்து வந்தீர். விதிஹி அப்ரே ததாவிதம் உச்சைஹி பவந்தம் உதீக்ஷ்ய பிரம்மா ஆகாசம் வரைக்கும் உன்னதமாய் வளர்ந்து வந்த அந்த பகவானுடைய உடம்பை பார்த்து ஸ்வைஹி சூனுபிஹி சக விஸ்மேரதாம் அகாத் தன்னுடைய மரீஜி முதலான புத்திரன்மார்களுடன் விஸ்மயத்தை பிராபித்தார். முதலில் நின் திருவடி பிரம்மாவினுடைய மூக்கிலிருந்து பெருவிரல் அளவில் உள்ள உடலோடு கூடி வெளியில் வந்தீர். അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ ഒരു യാനയുടെ അളവിൽ വളർന്ന് ഉടൻ ആകാശ മേഘമണ്ഡലം വരെ വളർന്നു വന്ന നിന്തിരുവടിയെ പാർത്ത് ബ്രഹ്മാവും മരീചി മുതലാന തനത് പുത്രர்களுடன் ആശ്ചര്യമടൈந்தார். അങ്കുഷ്ഠമാത്രവപുരുത്പതിത പുരസ്താദ് ഭൂയോധ കുംഭി സദൃശ സമജൃംഭധാത്സ്ത്വം അഭ്രേ തഥാവിധമുദീക്ഷ്യ ഭവന്തമുച്ചൈർ വിസ്മേരതാം വിധിരഗാത് സഹ സൂനുഭിः സ്വൈ. ശ്ലോകം 5. കോസൗ അചിന്യ മഹിമാ കിടിരുത്ഥിതോ മേ നാസാപുടാത് കിമു ഭവേദജിതസ്യ മായാം ഇത്തം വിചിന്തയതി ധാതരി ശൈലമാത്രാ സദ്യോ ഭവൻ കില ജഗർജിതഘോരഘോരം. കഹ അസൗ അചിന്ത്യ മഹിമാ കിടിഃ ഉത്ഥിതഃ മേ നാസാപുടാത് കിമു ഭവേദ് അജിതസ്യ മായാ ഇത്തം വിചിന്തയതി ധാതരി ശൈലമാത്രഃ സദ്യഃ ഭവൻ കില ജഗർജിത ഘോരം മേ നാസാപുടാത് ഉത്ഥിതഃ என்னுடைய நாசித்வாரத்திலிருந்துண்டான அச்சிந்திய மகிமா அசௌ கிடிஹி கஹா சிந்தித்து பார்க்க முடியாமல் இருக்கிற பிரபாவத்தினால் அந்த மகிமையுடைய இந்த வராகம் யார்? அஜிதஸ்ய மாயா பவேத் கிமு விஷ்ணு பகவானுடைய மாயையாயிருக்குமோ? தாதரி இத்தம் விசிந்தயதி பிரம்மா இதுபோல் சிந்தித்திருக்கும் பொழுது த்வாம் சத்யக ശൈലമാത്രഃ ഭവൻ ഭഗവാൻ ഉടൻ ഒരു പെരിയ മലൈ പോൽ പെരുസാകി ഘോരം ജഗർജിത കില அதிகோரமாகி பயங்கரமாக கர்ஜத்தீர். என்னுடைய நாசிகாத்வாரத்திலிருந்து தோன்றி அளவில்லாத மகிமையுடன் இந்த வராக ரூபம் என்னவாக இருக்கும்? யாராலும் ஜெயிக்க முடியாத விஷ்ணுவின் மாயையாக இருக்குமோ? பிரம்மா இப்படி யோசித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நின் திருவடி உடன் சீக்கிரமாகவே பர்வத துல்லியமாக பெரிசாகி மலை போல் வளர்ந்த சரீரத்துடன்
ஆகி தீர்ந்து அதிபயங்கரமாக கர்ஜித்தீர். कोऽसौ अचिन्त्यमहिमा किडिरुत्थितो मे नासापुडात् किमु भवेदजिदस्य माया इत्थं विचिन्तयति धातरि शैलमात्रा सद्यो भवन् किल जगर्जितघोरघोरम्. ശ്ലോകം 6. तं ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तबस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुपुर्भवन्तं तत्स्तोत्रहर्षुलमना परिणद्य भूया तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वं. തം തേ നിനാദം ഉപകർണ്യ ജനഃ തപഃ സ്ഥാഃ സത്യസ്ഥിതാഃ ച മുനയഃ നുനുവുഃ ഭവന്തം തത് സ്തോത്ര ഹർഷൂലമനാഃ പരിണദ്യ ഭൂയഃ സ്തോയ ആശയം വിപുല മൂർത്തിഃ അവാതരഃ ത്വം. ജനസ്തപസ്താഃ സത്യസ്ഥിതാഃ ച മുനയഃ. ജനലോകത്തിലും തപോലോകത്തിലും വസിக்கிறவங்களும் സത്യലോക നിവാസികളുமான മുനിമാர்கள் തേ തം നിനാദം ഉപകർണ്യ பவந்தம் நுனுவுஹு. பகவானுடைய அந்த கோர கர்ச்சனம் கேட்டு நின் திருவடியை ஸ்துதித்தார்கள். துவம் தத் ஸ்தோத்திர ஹர்ஷலு மனாகா. நின் திருவடி அவங்களுடைய ஸ்தோத்திரத்தால் பிரசன்னனாகி ഭൂയഃ പരിണദ്യ വിമലമൂർത്തിഃ തോയാശയം അവാതരഃ. വീണ്ടും ഉറക്കെ ഗർജിത്തുകൊണ്ട് മഹാശരീരത്തെ സ്വീകരിത്ത് സമുദ്രത്തുക്കുള്ള കുതിച്ച് ചാടിനീർ. നിൻ തിരുവടിയിൻ അന്ത ഗർജനം കേട്ട് ജനർലോകം തപോലോകം സത്യലോകം ഇവയിൽ വസിக்கிற മുനികൾ உங்களை ஸ்துதித்ததினால் அந்த ஸ்துதியால் மனம் மகிழ்ந்த நீங்கள் மேலும் வளர்ந்த உருவத்துடன் கர்ஜித்து கொண்டு സമുദ്രത്തുക്കുൾ ചാടിനീർ. तं ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तबस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुपुर्भवन्तं तत्स्तोत्रहर्षुलमना परिणद्य भूया തോയാശയം വിപുലമൂർത്തിരവാതരസ്ത്വം. ശ്ലോകം 7. இந்த ശ്ലോകത്തിൽ വരാഹമൂർത്തിயின் കുതിച്ചുചാട്ടത്തെ വിവരിക്കുന്നത്. ഊർധ്വപ്രസാരി പരിധൂമ്രവിധൂതരോമാ പ്രോക്ഷിപ്തവാലധിരവാങ്മുഖഘോരഘോണ തൂർണപ്രദീർണജലദ പരിഘൂർണദക്ഷ്ണ സ്തോത്രോന്മുനീൻ ശിശിരയന്നവതേരിധത്വം. ഊർധ്വപ്രസാരി പരിധൂമ്ര വിധൂത രോമാ പ്രോക്ഷിപ്ത വാലാദിഃ അവാങ് മുഖഘോരഘോണഃ തൂർണ പ്രദീർണ ജലദഃ പരികൂർണ അക്ഷ്ണ സ്തോത്രൂൻ മുനീൻ ശിശിരയൻ അവധേരിത ത്വം. ത്വം ഊർധ്വ പ്രസാരി പരിധൂമ്ര വിധൂത രോമാ. പുകൈവർണ്ണமான രോമങ്ങൾ മേൽനോക്കി ഇളകിക്കൊണ്ട് നിൻ തിരുവടി പ്രോക്ഷിപ്ത വാലദിഹി ഉയർത്തിപ്പിടിത്ത വാലുടനും അവാങ് മുഖഘോര ഘോണക കീഴ്നോക്കിയ ഭയങ്കരമായ മൂക്കുടനും തൂർണ പ്രദീർണ ജലദഹ അനായാസേന കഷ്ണങ്ങളാക്കിന മേഘങ്ങളോട് കൂടിയവനുമാകി പരിപൂർണ ദക്ഷിണ സ്തോത്രൂൻ മുനീൻ ഉങ്ങളെ സ്തുതിക്കും
മുനിവർകളെ ഉന്നുடைய ചലിக்கிற കൺകളാൽ ആനന്ദത്തെ നൽകി കീഴே ചാടിനേർ. நின் திருவடி புகை வண்ணமான ரோமங்கள் மேல் நோக்கி சுழல, உயரத்தில் தூக்கப்பட்ட வாளுடன் கீழ்நோக்கிய முகத்துடன் மேகங்களை வேகமாக பிளர்ந்து கொண்டு நீங்கள் ചലിக்கின்ற கண்களால் உங்களை ஸ்துதிக்கும் മുനിവർகளிൻ മനതെ കുളിര ചെയ്തു കൊണ്ട് ജലത്തിൽ ഇറങ്ങിനേർ. ഊർധ്വപ്രസാരി പരിധൂമ്രവിധൂതരോമാ പ്രോക്ഷിപ്തവാലധിരവാങ്മുഖഘോരഘോണ തൂർണപ്രദീർണജലദ പരിഘൂർണദക്ഷ്ണ സ്തോത്രോന്മുനീൻ ശിശിരയന്നവതേരിധത്വം. ശ്ലോകം 8. ഭഗവാൻ ജലത്തുക്കുൾ ഭൂമിയെ തേടുகிறாർ. അന്തർജലം തദനു സങ്കുലനക്രചക്രം ഭ്രാമ്യത്തിമിംഗലകുലം കലുഷോർമിമാലം ആവിശ്യ ഭീഷണരവേണ രസാതലസ്ഥാൻ ആകമ്പയൻ വസുമതീമഗവേഷയസ്ത്വം. അന്തർജലം തദനു സംകുല നക്ര ചക്രം ഭ്രാമ്യ തിമിംഗല കുലം കലുഷ ഊർമി മാലം ആവിശ്യ ഭീഷണ രവേണ രസാതല സ്ഥാൻ ആകമ്പയൻ വസുമതീം അഗവേഷയഃ ത്വം. ത്വം തദനു സങ്കുല നക്ര ചക്രം. பிறகு அங்கும் இங்கும் பாய்ந்தோடும் முதலை கூட்டங்களோடும் ഭ്രാമ്യ തിമിംഗല കുലം കലുഷ ഊർമിമാലം അന്തർജലം ആവിശ്യ. വട്ടം ചുറ്റുകിற തിമിംഗല കൂട്ടത്തിനാലും ഇളകി മറികിற അലൈകളാലും കൂടിന ജലത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെன்று ഭീഷണ രവേണ ഭയങ്കരமான ഗർജനത്താൽ രസാതലസ്ഥാൻ ആകമ്പയൻ പാതാളവാസികളെ കിടുകിട വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വസുമതിയും അഗവേഷയഃ ഭൂമിദേവിയെ தேடினர். பிறகு முதலை கூட்டங்கள் பயந்தோடவும் திமிங்கல கூட்டங்கள் வட்டம் திரிந்து வரவும் இളകി മറിയുകിற അലൈകൾ മോദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജലത്തിൽ മുഴുകി ഭയങ്കരமான ഗർജനത്തിനാൽ രസാതലവാസികളെ നടുങ്ക ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭൂമിദേവിയെ തേടി ചെன்றீர். അന്തർജലം തദനു സങ്കുല നക്രചക്രം ഭ്രാമ്യത്തിമിംഗലകുലം കലുഷോർമിമാലം ആവിശ്യ ഭീഷണരവേണ രസാതലസ്ഥാൻ ആകമ്പയൻ വസുമതീമഗവേഷയസ്ത്വം. ശ്ലോകം 9. ദൃഷ്ട്വാ ദൈത്യഹതകേന രസാതലാന്തേ സംവേശിതാം ഝടിതി കൂടകിടിർവിഭോ ത്വം ആപാതുകാനവിഗണയ്യ സുരാരിഖേടാൻ ദംഷ്ട്രാങ്കുരേണ വസുധാമദധാസലീലം. ദൃഷ്ട്വാ അത ദൈത്യ ഹതകേന രസാതല അന്തേ സംവേശിതാം ധടിതി കൂടകിടിഹി വിഭോ ത്വം ആപാതുകാൻ അവിഗണയ്യ സുരാരിഖേടാൻ ദ്രംഷ്ട്വാ അങ്കുരേണ വസുധാം അദധാഹ സലീലം. ഹേ വിഭോ കൂടകിടിഹി ത്വം. സർവശക്ത മായാവരാഹമൂർത്തിയാണ് നിൻ തിരുവടി അധ ദൈത്യഹതകേന രസാതലാന്തേ സംവേശിതാം വസുധാം ദൃഷ്ട്വാ ധടിതി.
தேடின பிறகு அசுரனால் பாதாளத்தினடியில் ஒளித்து வைக்கப்பட்ட பூமியை கண்டிட்டு உடன் ആപാതുകാൻ സുരാരിഖേടാൻ അവിഗണയ്യ പായ്ந்து വരുகின்ற അസുരാധകന്മാരെ പൊരുட்படுத்தாமல் സലിലം ദംഷ്ട്രാങ്കുരേണ അതതാക ലീലയിനാൽ വിரைவில் ഘോരപ്പற்களின் நுனியில் பூமியை தூக்கி சென்றீர். സർവശക്ത കൊടിയ അസുരനാൽ രസാതലത്തിൽ வைக்கப்பட்டிருந்த பூமியை கண்டு மாயாவராகரூபியான நீங்கள் எதிர்த்து வந்த அசுரராதன்மாரை பொருட்படுத்தாமல் விரைவில் கோரற்பர்களின் நுனியில் பூமியை தூக்கி சென்றீர். விபோ என்றால் சர்வசக்தன். பகவானுக்கு கஷ்டமாக ஒன்றுமில்லை. பூமியை உத்தரித்து கொண்டு வரத்துக்கு பகவானுக்கு அது ஒரு வெறும் லீலைதான், ஒரு விளையாட்டு போலேதான். அதில் அதிசயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. दृष्ट्वाध दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशिदां झटिति कूटकिडिर्विभो त्वम् आपातुकानविगणय्य सुरारिखेडान् दंष्ट्राङ्गुरेण वसुधामदधासलीलम्. ശ്ലോകം 10. अभ्युद्धरन् अधधरां दशनाग्रलग्न मुस्ताङ्गुराङ्गित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलाज्जलधेरुदञ्जन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात्. അഭ്യുദ്ധരൻ അധ ധരാം ദശന അഗ്ര ലഗ്ന മുസ്ത അങ്കുര അങ്കിത ഇവ അധിക പീവര ആത്മാ ഉദ്ധൂത ഘോര സലിലാത് ജലേദഃ ഉദഞ്ചൻ ക്രീഡാ വരാഹ വപുഃ ഈശ്വര പാഹി രോഗാത്. ഹേ ക്രീഡാവരാഹവപുഃ ഈശ്വര, ക്രീഡാവരാഹമൂർത്തിயான ഭഗവാനെ അധ ധരാം അഭ്യുദ്ധരൻ, ഭൂമിയെ ഘോരപ്പൽമേൻ എടുത്തതற்கு ശേഷം அதை മേലെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ദശനാഗ്രലഗ്ന മുസ്ത അങ്കുര അങ്കിത ഇവ, ഘോരപ്പല്ലിൻ നുണിയിൽ ഒട്ടിക്കൊണ്ട കോറൈപ്പുൽ പോൽ ഭൂമിയെ തോன்றவைக்கும் വിധത്തിൽ അധിക പീവരാത്മാ, மிகவும் பெருத்த ശരീരத்துடன் நீங்கள் உத்யூத கோர சலிலாத் ஜலதே உதஞ்சன், கொத்தளித்த பயங்கரமான சமுத்திர ஜலத்திலிருந்து பொங்கி வந்த நீங்கள் துவம் ரோகாத் மாம் பாகி, நின் திருவடி வியாதியிலிருந்து என்னை காப்பாற்றி அருள வேண்டும். விளையாட்டாக வராகம் உருவமெடுத்த பகவானே, கோரப்பற்களின் நுனியில் ஒட்டிக்கொண்ட கோரைப்புல் போல் பூமியை எடுத்துக்கொண்டு மிகவும் பெருத்த சரீரத்துடன் கூடிய நீங்கள் கொத்தளித்த பயங்கரமான சமுத்திர ஜலத்திலிருந்து வெளியில் வந்த நீங்கள் என்னுடைய வியாதியை போக்கி ரட்சிக்க வேண்டும். രോഗത്തിലിരുന്ന് ജനിക്കുന്ന ശോക സമുദ്രത്തിൽ ആണ്ടുപോന എൻ ഇതയത്തെ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ സമുദ്ധരിക്കണമേ. ഭൂമിയെ സമുദ്രത്തിലിരുന്ന് ഉദ്ധരിത്തതുപോൽ இன்னும் சுலபமாக என் இதயத்திலிருந்து சோகத்தை மாற்றி கொடுக்க ഭഗവാനുക്ക് முடியும். ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധത്തിൽ 13, 17, 18, 19 അധ്യായങ്ങളിൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിக்கிற വരാഹ അവതാര കഥയെ നാരായണീയത്തിൽ 12, 13 ദശകങ്ങളിൽ சுருக்கமாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ദശക പാരായണം.
स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलो दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूर् तव पादयुगं व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहं न्यपिबं पुरस्तात् अद्याभिमज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं यदोऽस्य नासापुडात् समभव शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पदितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भधात्स्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैर्विस्मेरदां विधिरगात् सह सूनुभिः स्वै कोऽसौ अचिन्त्यमहिमा किडिरुत्थितो मे नासापुडात् किमु भवेदजिदस्य मायाम् इत्थं विचिन्तयति धातरि शैलमात्रा सद्यो भवन् किल जगर्जितघोरघोरम् तं ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तबस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुपुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमना परिणद्य भूया तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुखघोरघोणा तूर्णप्रदीर्णजलद परिघूर्णदक्ष्णा स्तोत्रोन्मुनीन् शिशिरयन्नवदेरिधत्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वं दृष्ट्वा दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशिदां झटिति कूटकिडिर्विभो त्वम् आपातुकानविगणय्य सुरारिखेडान् दंष्ट्राङ्गुरेण वसुधामदधासलीलम् अभ्युद्धरन् अधधरां दशनाग्रलग्ना मुस्ताङ्गुराङ्गित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलाज्जलधेरुदञ्जन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात्. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു.